हमारे राजीव आवाज से सजनी सजनी सजीवे गए देखिए राजीव पूरा सजनी सजीवे तो सजनी रे देखा आपने लापरवाही का आज की नतीजा। वीडियो अपकमिंग वीडियो सजनी ठीक है ये दिस इज ए कॉमेडी सजनी और अ लवली शॉट हमारे संगे आज ये आकाश हमारे फोटोग्राफर एडिटर कृष्णा फोटोग्राफर एडिटर और हमारे संगे आज ये साइड हीरो गोविंदा गोविंदा हमारे हीरो बुझते पारছো ना और मामा है और भागना ওটা गोविंदा देखिए पूरा पूरा साड़ी साड़ी पूछছে राजीव রাজীবের সঙ্গে আমার সেটিং হয়ে গেছে ঘরে বলবো রাজীবের সঙ্গে রাজীবকে বিয়ে করবো এত সেক্সি দেখতে রাজীব তোমরা দেখতে পাবে আর কিছুক্ষণ পরে ঠিক আছে হাসতে থাকো বাঁচতে থাকো জীবনে দুঃখ রইবে গে চিল চিল ফাইনালি আমার সজনী রেডি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি সজনী কিছু বলবে তুমি? হ্যাঁ বলবো আজ খুব হ্যাপি আছি আমার সজনী খুব হ্যাপি আছে আজকে দেখি তোমার কেমন লাগছে একটু দেখি খুব সুন্দর লাগছে সি ইজ বেনারসি শাড়ি